million in the house. Big love shoutout, guys. Si 5, ano pala yung sabi mo? AM pala yun. Akala ko PM. Good morning sa iyo, Joffer Lawrence Milano. Ma'am, salamat po. 6 AM na po. Here, I need to sleep. Mabuhay po. Okay po, matulog ka na po. Ano po? Joffer Lawrence Milano, salamat po sa pagbisita, sir. Pangya o I need, take your time. Mabuhay po. Sabi ni Joffer Lawrence Milano. Ayan, nagbabati ng bahay si Aaron Just TV. Ingat ka dyan lagi po. Mabuhay. God bless. Ingat ka dyan lagi, sir. God bless. Salamat po sa pagbisita po sa bahay. Aaron Just TV, paalam po. Sabi ni Joffer Lawrence Milano. Paalam po. Paalam din po. Take care. God bless. At